हेलो स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ। अष्टम श्रेणी छात्र छात्री मो यूट्यूब चैनल को वेलकम। पिला माने तुम इंग्लिश बही थिबा अर्थात यूनिट 1 अर्थात विट एंड विजडम जहाँकि तृतीय 6 यूनिट जहाँकि विजडम पेव्स द वे तार प्रश्नोत्तर मुझे तुम मान नहीं आसी। तेज चलो पिला माने डेरी न करी आरंभ करिया। प्रथम प्रश्न कौन अच्छी देख पिला माने चित्र माध्यम जमी माकटी जगार बस पक्षी मैंने गचर बस सहित बिलेटी जगार बस लोक मैंने कथबार्ता होती एमती। चलो पिला माने आम तार उत्तर गुड़िक आलोचना करवा। देख पिला माने कौन अच्छी लेट अस डिस्कस आलोचना करवा। कही कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस with suitable reasons. One example has been done for you. Share your answers with your classmates and teacher. देखो पिला माने क्वेश्चन टी आलोचना कर दबा। शिवदत्त said, I believe it has been over a week, perhaps even longer, because it had been a long time since they left the village. से भैया 2 नंबर देखो पिला माने देवदत्त said, indeed we ought to be united in this hope. That is why we press on towards Ujjain because this एमती किसी अच्छी। तेज चलो पिला माने यार उत्तर गुड़िक आम देखी ना। देख पिला माने आंसर कौन हम ना प्रथम कौन अच्छी आंसरटा दे दिया। द्वितीय नंबर प्रश्नटी मुझे देखी नौ ना देवदत्त सेट इंडिड वी आउट टू बी यूनाइटेड इन दिस होप। तेज ये जो प्रश्नटी थी ये प्रश्नर उत्तरटी कौन हो दे होप्ड टू बी अपॉइंटेड टू द सर्विस ऑफ द किंग होगा। पिला माने 3 नंबर सेमती देखी नवा तार उत्तर ही हैड बीन फ्रेश कैमेल ट्रैक्स ऑन द रोड है। 4 नंबर द मर्चेंट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम इन हेस्ट एंड लुक्ड डिस्ट्रेस्ड है। तार 5 नंबर देवदत्त वांटेड टू नो if the camel was suffering from stomach pain है। सेमती 6 नंबर प्रश्न उत्तर देखना पिला माने they really did not see the camel से वास्तव में कामेल को देखी ना एंड एवं were ready to face the king एवं राजा को फेस करिया को जाउचंती है। पिला माने उत्तर गुड़िक पाइगल। पिला माने परवर्ती प्रश्न देखिबा। कर्टेन कौन अच्छी देखिबा से लेट अस डिस्कस रे ना। देखो पिला माने अरेंज the following events in order of their occurrence from scene 2 of the play. One example has been done for you. Share your answers with your classmates and teacher. एक नंबर प्रश्न देखिए ना the king makes the 4 young men his advisors impressed by their skills. ब्रैकेट 8 लिखा है। देखो पिला माने कौन अच्छी भैया ना आम प्रथम देखा प्रथम कौन कौन हो देख पिला माने एमती अन्य गुड़िक भी देखने आहरी। राम दत्त एक्सप्लेन्स हाउ ही इनफर्स फ्रॉम द ट्रैक्स दैट द कैमेल इज लेम। ये भाई अच्छे कौटा आगे हम कौटा पछर हम इन ऑर्डर कौटा आगे हम कौटा पछर हम। तेज चलो पिला माने उत्तर टी करदे। देख पिला माने ना प्रथम आंसर आसो कौन ना द कैमेल है। पिला माने प्रथम आसो द सॉरी पिला माने द मर्चेंट एक्चुअली एक्यूजेस द 4 men of knowing a lot about his missing camel है। पिला माने एटा प्रथम पॉइंट आसो जेटा कि हमर 8 नंबर थिला। तापरे द किंग आस्क्स द मर्चेंट टू क्लियरली स्टेट हिज एक्यूजेशन है। पिला माने तार एटा 3 नंबर थिला एटा बर्तमान 2 नंबर हो गला। से 3 नंबर कौन देख कौन ए उत्तर अच्छी राम दत्त एक्सप्लेन्स हाउ ही इनफर्स फ्रॉम द ट्रैक्स दैट द कैमेल इज लेम। पिला माने एटा हेला कौन ना 3 नंबर जहाँकि प्रश्न 2 नंबर था एटा हेला 3 नंबर। 4 नंबर देखिए शिवदत्त रिवील्स दैट द कैमेल इज ब्लाइंड इन इट्स राइट आई एज इट हैड ओनली च्यूड ऑन द लीव्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड है। तार देख पिला माने हरदत्त क्लारिफाइज हाउ ही न्यू दैट द कैमेल हैड ए शॉर्ट टेल। देख पिला माने हेगला। 6 नंबर सेमती देवदत्त एक्सप्लेन्स हिज ऑब्जर्वेशन अबाउट द कैमेल्स पेन एंड केयरफुल मूवमेंट दैट द किंग प्रेजेस द यंग मैन for their observations
and dismisses the merchant's accusation. 8 number देखो the king makes the 4 young men his advisors impressed by their skills. हेला पिला माने एबे चला पिला माने परवर्ती देखिबा let us think and reflect. कोन अछि प्रथम देखिनियो पिला माने read the given extracts and answer the questions that follow. देखो पिला माने देवदत्त कोन अछि ना 10 days are but short span in grand scheme of things. We may still have many more routes to wander before we find employment befitting all four of us. हेला पिला माने एबे चला पिला माने तार उत्तर गुलो देखिनबा देखो पिला माने कोन हबो देखो आईटा कोन हे जो ना फॉल्स हे जो पिला माने ना देवदत्त believes that finding employment is an easy task. हेला पिला माने तार rectification कोन हबो ना देवदत्त says that they have to wander many more routes before they find employment befitting all of them. हेला पिला माने एबे जब टुआइला उत्तर कोन हे जो ना रामदत्त's confidence in gaining the king's recognition tells us that he has the quality of self-reliance as all of them were talented ones. हला थागाइरो बी हे जो कोन हबो देखो पिला माने बी ना moving forward with determination. आईबी रो सी हे जो he is courteous and thoughtful preferring to plan ahead. हला पिला माने ए परवर्ती देखिया 2 नंबर कोन अछि तार उत्तर गुलो मध्ये देखिना पिला माने ना देखो पिला माने देखो आई रो कोन अछि ना ए both a and r are true and r is correct explanation of a. सिंपली 2 रो कोन हे जना सी notice details that others might overlook. थर्ड he had never thought that the king would appoint them as advisors. I will go now. The king's officer to the 4 men shows that he was an ideal ruler having the ability to recognize the talent of people. अगला पिला माने एबे चला पिला माने परवर्ती प्रश्न देखियो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. देखो पिला माने कोन हे जो ना what does the dusty road leading to Ujjain tell us about the challenge of the young man's journey. देखो पिला माने the dusty road leading to Ujjain tells us that the young man's journey was difficult so that they appeared travel on. हेला पिला माने एबे परवर्ती देखिबा 2 नंबर why did the merchant become suspicious of the 4 men. What does this tell us about him? Now देखो the merchant became suspicious of the 4 men because they spoke of his camel as if it stood before them, but they claimed not to have seen it. This tells us that the merchant could not judge the 4 young men properly. हेला पिला माने ता 3 नंबर देखो पिला माने now how do the 4 young men's observations about the camel serve as a turning point in the play. देख तबे चलो पिला माने उत्तर देखा the 4 young men's observations about the camel serve as a turning point in the play because they could gain the king's trust on the strength of their accurate descriptions of the camel. हेला पिला माने एबे देखा 4 नंबर why did the king believe the 4 young men and not to merchant. Now the king believed the 4 young men because he was impressed by their wisdom, insight and flawless reasoning. He did not believe the merchant because his accusations were baseless and misguided. हेला पिला माने एबे चला पिला माने परवर्ती प्रश्न देखिबा 5 नंबर how did the capability of the 4 young men make
them suitable to become advisors. देखो पिला माने the four young men were capable of observing things with wisdom, reasoning and critical thinking. This makes them suitable to become advisors. हेगला पिला माने 6 नंबर why does the merchant feel ashamed for accusing the four young men of stealing his camel? Explain in your own words. देखो पिला माने the merchant feels ashamed or accusing the four young men of stealing his camel because he lacked the ability to recognize their talents. ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା. Let us learn. Complete the sentences by filling in the noun form of the textual words given in the brackets. Some word games need a lot of thought and dash deduce. देखो पिलाମାନେ तार उत्तर गुलो कोन हे जो हम देख नबा. देखो पिलाମାନେ ए उत्तर गुलो हम देख लिख नबा. ताने कोन हे जो पिलाମାନେ ना एटा डिड्यूस जो अछि एटा हे जो डिडक्शन. D D U C T I O N हेगला पिलाମାନେ डिडक्शन. तापर सेमति कोन अछि जो ऑब्जर्व अछि. देख नबा आगे प्रश्नटी we need to make close dash of animals in order to understand their behavior. ऑब्जर्व अछि ताने एटा हे जो पिलाମାନେ कोन ऑब्जर्वेशन. देखो पिलाମାନେ O B A C R B A T I O N ऑब्जर्वेशन हेगला पिलाମାନେ. 3 नंबर देखिया पिलाମାନେ देखो 3 नंबर ए डिटेल्ड dash of the document shows a lot of errors. ताने कोन अछि scrutinize. तब कोन हे जो ना scrutiny कोन हे S C R U कोन हे जो S C R U T I scrutiny हेगला पिलाମାନେ. एबे चला पिलाମାନେ 4 नंबर देखिबा ना you should not make any false dash against anyone. accuse अछि then accusation A C C U S A T I O N हेगला पिलाମାନେ. तार she was given an award in dash of her contribution to literature अर्थात recognize आकार अछि. 5 नंबर हे जो recognition R E C O G N I T I O N हेगला पिलाମାନେ recognition. एबे चलो पिलाମାନେ परवर्ती प्रश्न देखिबा. match the expressions in column 1 with their meanings in column 2. देखो पिलाମାନେ कोन अछि ना आइर प्रश्न गुलो पढि दवा with all our hearts अछि. 2 नंबर सेमति to be precise अछि एमिति पिलाମାନେ अछि. तबे 1 नंबर प्रश्न रो जो अछि तार उत्तर कोन हे देखिबा with all our hearts. तबे आरो उत्तरटा हे जो कोन exact and accurate ना पिलाମାନେ एटा हे परिबनी VI टा हबो complete sincerity. तना आइर उत्तर हे जो VI complete sincerity हेगला पिलाମାନେ. तापर 2 नंबर to be precise 2 नंबर टा हबो पिलाମାନେ IV exact and accurate. देखो पिलाମାନେ हेगला exact and accurate. एबे देखो पिलाମାନେ 3 नंबर gain an audience with 3 नंबर टा कोन हे जो पिलाମାନେ ना V ना मीटिंग और हियरिंग समान. 3 नंबर टा हे जो V हेगला पिलाମାନେ. 4 नंबर कोन अछि ना catch his breath जो देसी 4 नंबर ता 4 नंबर टा हे जो V to I दाइकी to pause or rest for some time. तन 4 नंबर टा हे जो V to I हेला पिलाମାନେ. तार 5 नंबर erupts in Appalus तने 5 नंबर टा कोन हे जो पिलाମାନେ 5 नंबर टा हे जो to I starts cheering together. 5 नंबर टा हे जो starts cheering together हेगला पिलाମାନେ. 6 नंबर टा अछि grand scheme of things अछि V थागाई overall plan of life in a larger context. तन 6 नंबर टा हे जो V थागाई देखिने पिलाମାନେ हैला. तार taken aback 7 नंबर अछि taken aback तने surprised. 7 नंबर टा कोन हे जो पिलाମାନେ taken aback टा हो surprised अर्थात हमें I नंबर को जीवा हेगला पिलाମାନେ. आ गुटे देला 8 नंबर अछि more than meets the eye
ताने एटा कोन हे जे पिला माने आ गुटे कोन बाकी रहला ना थर्ड आई देखो पिला माने ताने 8 नंबरटा हे जिवो थर्ड आई हे गेला पिला माने कस्टम कस्टम मिले देले ता सहित कोन कहिछि देखो पिला माने नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग एनी 5 of the expression from column 1 देखो पिला माने नियत में देखो बाकी उठन करिया with all our hearts ताने we like him with all our hearts to be precise देखो ना it may take a lot of time to finish the work to be precise 12 hours हेला पिला माने तापर gain an audience with I shall put forth my grievance after I gain an audience with the collector हेला पिला माने तापर 4 नंबर सेमति देखिना पिला माने ना catch his breath he had to stop running to catch his breath 5 नंबर erupts in Apollos ना the stadium erupted in Apollos when our team won the match एमिति अन्य ओडियो पिला माने तुम सेमति देखि नबो तेबे चलो पिला माने परवर्ती प्रश्न देखिबा ना थर्ड आई कोन अछि ना मैच द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ फेस एंड बियर with the correct usage in the sentences given in the table below देखो पिला माने देखि नबा देखो मीनिंग एंड सेंटेंसेस अछि हला पिला माने देखो फेस रो कोन अछि चारटा के मैच कर दवा तने एक नंबर जो नाउन रो अछि तने कोन हे जो पिला माने देखिनियो एक नंबर अछि कोन ना नाउन ले the front part of person's head from the forehead to the chin तने एक नंबर ता हे जो थर्ड आई she has a round smiling face हे गेला पिला माने एक नंबर थर्ड आई तार डी नंबर अछि to be positioned with the face or front towards तार एक नंबर तो थर्ड आई हितला पिला माने तबे डी नंबर ता हे जो कोन ना आई हला पिला माने से 3 नंबर देखिया भर भर भी अछि the deal with a difficult task or situation तने एटा कोन हे जो पिला माने ना आई भी जो 3 नंबर हे जो आई भी हेला पिला माने से 4 नंबर ताले 2 आई हे जो देखि न पिला माने तेबे चलो परवर्ती देखिबा बियर रे कोन अछि टॉलरेट एक नंबर भी भर भर अछि टॉलरेट 2 नंबर एक्सेप्ट अछि से हम देखि नबा एक नंबर कोन अछि टॉलरेट जो अछि आई भी जो पिला माने ना आई कैंट बियर द साउंड द ऑफ व्हीकल्स हंकिंग हेला पिला माने तने टॉलरेट करि पारुने सेति में तारो मीनिंग हेला अब जो डी नंबर अछि एक्सेप्ट तने एक्सेप्ट कोन हे जिवो आगे टॉलरेट आउथरा आई भी मार देले तने एक्सेप्ट रहि जिवो थर्ड आई जेकी रिया एग्रीड टू बियर द रेस्पोंसिबिलिटीज विथ कॉन्फिडेंस हेला पिला माने सॉरी पिला माने एक नंबर तो हे गेला आई भी 2 नंबर हे जो थर्ड हेला पिला माने त 3 नंबर नाउन जदि अछि तने एटा कोन हे जो पिला माने ना 2 आई 3 नंबर 2 आई जो तने आई भी आई हे जो हेला पिला माने देखिनवा आई भी आई हेला एका देखिनवा पिला माने चलो पिला माने परवर्ती प्रश्न देखिबा एठी सेमिति अछि मैच द हाइलाइटेड वर्ड्स इन द सेंटेंसेस इन कॉलम 1 विथ कॉलम बी देखो पिला माने कोन अछि मैच कर दवा पाखा पाखि 8-10टा अछि पूरा अछि मैच करिया 11 टी अछि तनटा कोइ दिस पिला माने प्रतिटी नंबर ता डाहाने पटे कोड कोन कोन हे जो म लिखि दुछ देखो पिला माने तने एक नंबर कोन हे जो पिला माने ना एक नंबर ता हे जो ix तने एट लिखि दुछ पिला माने एक नंबर ता हबो ix हला पिला माने तथा एक नंबर प्रश्न टी देखिनबा I will gladly pay your fee if you can cure it तबे एक नंबर ता ix हेला तबे डी नंबर ता हे जो v डी नंबर ता v लिख दुछ हला तथा डी नंबर ता हम गारो भी टांगी परिया हला डी नंबर ता v उत्तर हेला तने हम लिखि परिया you must have stolen it and sold it off तने एठी कोन हे जो ना लॉजिकल कंक्लूजन डी नंबर ता v हेला 3 नंबर ता कोन हे जो पिला माने x 3 नंबर ता हे जो x then you shall come with me to face the king 3 नंबर x हेला 4 नंबर कोन हे जो पिला माने how could you possibly know that then 4 नंबर हे जो I देखना पिला माने 4 नंबर हे जो I रे कोन अछि ना expression of disbelief हेला
ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? I am confident he would recognize our talents and appoint us to his service। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଭି ଥାର୍ଡ଼। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ଭି ଥାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଛଅ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନା? ଏ କାମେଲ ୱିଥ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ ଟେଲ୍ would have fended off these pests with ease। ତାହେଲେ ଛଅ ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଟୁଇ ହେଲା। ଛଅ ନମ୍ବରଟା ଟୁଇ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ସାତ ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ସାତ ନମ୍ବରଟା ହେଇଯିବ ଏକ୍ସାଇ। ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ପକାଇଦେବା। ସାତ ନମ୍ବର ଏକ୍ସାଇ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସାତ ନମ୍ବର ଏକ୍ସାଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ନା ଦେ ମେ ଟେଲ୍ ଅସ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ମିଟ୍ସ ଦ ଆଇ। ତାହେଲେ ଏକ୍ସାଇ କ'ଣ ଅଛି ନା? ପସିବିଲିଟିଜ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ହେଇଯିବ ସାତ ନମ୍ବରଟା। ତାହେଲେ ଆଠ ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ? ନା ଆଠ ନମ୍ବରଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆগে ଟିକେ ଦେଖି ସାରେ। ମେ ୟୁର୍ ୱିଜଡମ୍ ସାଇନ୍ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଆଠ ନମ୍ବରଟି ମେ ୟୁର୍ ୱିଜଡମ୍ ସାଇନ୍ ଅପନ୍ ଓଜେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ୍ ଅସ୍ ଟୁ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଆଠ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା? ଭିଆଇ। ଆଠ ନମ୍ବରଟା ହେଇଯିବ ଭିଆଇ। ବୁଝାଇଲେ ୱିଶ୍ ଅର୍ ହୋପ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏଇଟା ଭିଆଇ ହେଇଯିବ। ନଅ ନମ୍ବର ଅଛି ଇଣ୍ଡିଡ୍ ୱି ଆଉଟ୍ ଟୁ ବି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ହୋପ୍। ତାହେଲେ ନଅ ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା? ଥାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା। ଦଶ ନମ୍ବର ହେଉଛି ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ଡିଭାଇସ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ତାହେଲେ ଦଶ ନମ୍ବରଟା ହେଇଯିବ ଭି2। ଦେଖ ଦଶ ନମ୍ବରଟା ହେଇଯିବ ଭି2 ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏଗାର ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା? ଆଇଭି। ଏଗାର ନମ୍ବରଟା ହେଇଯିବ ଆଇଭି ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଭିର କ'ଣ ହେଇଛି ନା? କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟୋରି ୱିଥ୍ modal verbs in the box given below by using the clues from the functions given with brackets। ତାହେଲେ ମେ, ମାଇଟ୍, ମଷ୍ଟ, ସୁଡ୍, କୁଡ୍, ନିଡ୍ ଟୁ, କ୍ୟାନ୍ ଏମିତି ଅଛି। ତେବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ତାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ଏଇଠି ଉତ୍ତର ବି ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ଏଇଠି ଦେଖିନେବା ପିଲାମାନେ। an old man known for his wisdom lived in a village one day। the young boy asked him how। ତାହେଲେ ଏକ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ୍ୟାନ୍ ଏବିଲିଟି। ଏଇଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏକ ନମ୍ବର କ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିନେବ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା? ଆଇ ବିକମ୍ ୱାଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ୟୁ। ଦି ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ ୱିଜଡମ୍ ଦୁଇର କ'ଣ ଅଛି ନା? ମଷ୍ଟ ନେସେସିଟି ହେଲା। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖିନେବ। ଦୁଇ ନମ୍ବରଟା ମଷ୍ଟ ଅଛି। ତାର ବି ୟାଣ୍ଟ ଥ୍ରୋ ପେସେନ୍ସ ୟୁ ଡେସ୍ ସଜେସନ୍ ଲିସିନ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ୟୁ ସ୍ପିକ୍। ଦି ବୟ ଥଟ୍ ଫର୍ ଏ ହ୍ୱାଇଲ୍ and replied it dash weak possibility you take yours but I will try। the old man nodded you dash। ସେ କ'ଣ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା? ଚାରି ନମ୍ବର ମାଇଟ୍, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ନିଡ୍ ଟୁ। ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିନେବ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଲେଟ୍ ଅସ୍ ସ୍ପିକ୍ କ'ଣ କହିଛି ନା? ଦ ୱେ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଏ ୱାର୍ଡ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଡ in the sentence can change its meaning। read the following examples। which look their friends, which look not go or do some other action। ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଅଛି ସବୁ। ସେମିତି ଦୁଇ ନମ୍ବର ଅଛି look their friends, look their not here or someone else ଏମିତି ଅଛି। ତେବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ତାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, now work in pairs, take turns to say following sentence aloud by stressing on highlighted words। share the meanings of the sentence with each other and teacher। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେମିତି କହୁଛି I take my dog for a walking in the evening। I take my dog for a walk in the evening। I take my dog for a walk in the evening ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। the speaker himself ଏକ ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି ନା? the speaker himself takes the day for a walk not anyone else ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଅଛି the speaker performs only the action of taking not any other action such as feeding, washing etc। ତାର ତିନି ନମ୍ବର ଦେଖା the speaker takes his own dog not anyone else। ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଖା the speaker takes the dog for a walk not any other activity
like run, drive, etc. So 5 number, the speaker takes the dog only in the evening, not in the morning at noon. It is ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା statements and exclamatory sentence usually end with a falling tone. Listen to the teacher read this sentence aloud and repeat it with the correct intonation. Very well, we shall go to the king. Yes, it is. Hello पिलाମାନେ। Now practice by saying the following sentence with the correct intonation. एमती किछ अछि पिलाମାନେ। तेबे चलो पिलाମାନେ आउरी मध्ये अछि देखिनवा। गुड डे, kind sirs, we regret to inform you that we do not know where it is. You describe it perfectly. You shall come with me to face the king. आज जो VI टा रही जाइथिला पिलाମାନେ देखिनियो। VI टा जो V पर जो VI पॉइंट रही जाइथिला देखो। Read at the following sentences using appropriate modal verbs. You may take clues from the highlighted words. One example has been done for you. देखो पिलाମାନେ एक नंबर कौन है? It is advisable for you to think before you speak. You should think before you speak. एमती अच्छी तालो पिलाମାନେ क्वेश्चन वगैरह आंसर वगैरह देखनवा। You need not worry about things beyond your control. 3 नंबर अच्छी A person cannot gain experience without taking risks. 4 नंबर कौन हुआ? You must treat others with kindness even when they disagree with you. 5 नंबर कौन हुआ? You must not interrupt when someone else is speaking. निकला पिला माने। अब देखिए let us listen. ना कौन अच्छी ना I will listen to 4 people sharing their thoughts on why they enjoy witty characters in stories. As you listen, match the statements 1 to 6 given below to the speakers 1 to IV. There are 2 statements you do not need. Transcript for teacher on page 48. देखो पिला माने तार उत्तर गुडी आमे देखिनबा ना। 1 नंबर जो अछि witty characters prove that cleverness is as powerful as strength. तने एटा स्पीकर को हे जेटा स्पीकर आई हे जे पिला माने एटा स्पीकर आई तार 2 रो मध्ये सेमति हे जिवो। तो 3 नंबर टा जो अछि 3 नंबर टा हे जे स्पीकर थागाई हला पिला माने 3 नंबर स्पीकर थागाई। कि 4 नंबर टा जो अछि witty characters teach me that tricky situations can be managed calmly. इसे जे काम कहउछ calmly। तबे 4 नंबर हे जो कोन 2i हला पिला माने स्पीकर 2i। 5 नंबर सेमति हो। तो 6 नंबर कोन हे जिवो ना 6 नंबर हे जिवो स्पीकर IV। पिला माने का आंसर होगा देखिनो। पिला माने वीडियो टी भल लागले लाइक कमेंट शेयर करियो। ता साथ सब्सक्राइब करे आदि भूलियोनी। जा पगिल के एमिति अष्टम श्रेणी समस्त प्रकार वीडियो मु तुम मान पई नै आसीबी।